Regarde ma chérie. Elle a vrai qu'elle fait mal. Wallahi tante. Il t'a mis la Kenya tout. Quoi yedi? Alhamdulillah, ne ala tando. Tante. Avec qu'elle fait mal. Wallahi. Tu vas m'affecter. Wallahi. Qui est là? Mon tombolia ou l'on tante. Nka ela dem so mentre yando. Mama dama. Nka na de wala école là. On kan da baro. Non, ni nto molu bila la frankuru no atu ndiki akabadi kan kunso. Non. Très ko de fio. Mfana ko le nkilo. Malinke fila te kundankelina. Fio. Fika yoro fi ba kele dole ogi makala. E kilo elo dia. Très la perdi. Fato kalo ko to la misilla ne yamma ko tike wala badi afana yo ke nyanto no ta. Ko ka fisir wal yamen landika. Wallahi. Kona vraiment le yade. Wa téléphone dama, wa téléphone poma. Mba fani sai. Mba wodi dama kwa wa minke. Adu ta kwa fani sa muso. Ni anda bar libanne. Ibrahim fisir wal ya bara wala si senkelu. Kona ro fini de. Ota kela dela igere dite. Adam bro shana sandoni. Ni konko te filadi. Konko yana. Bene wana. Ndi mbake dona ni damunu fendi nansi abafa ko konko yana kuna wodi dimi. Allah ngilo. Ni dinya ko be man te se dinya la a dépasser tama. Feo. Tena wokela. Kambere nkoro banni barakuma. Wallahi. Ye kaninka wodi ibolo. Kambere koro samfa du fa ya. Indika wala por la ko agabi gabi. Indika jande balokoro. Ataka ya wala. Nele mo le bo ka fala. Mande trayaka. Ka fala te bola o. Mo le bo ka fala sila. Mbanye yoro mimbi. Odo nke be ndi bolo feo. Ogibera fa pen. Mbra fa yin kondi se ko bela ime kallo ibalo ni fede ya bokoro butu. Mbra lo kusha muso na dia. Ikala farafin kete menya ina. Ibadi ya muso yinya ya. Na ka muso bere yeko. Men iya di la bo men. Ya fara fuki ya tada. Feo. Parce aller loni le la. Ahina ba kala nyanya ma. Kani. Ahina be bra bonna. Ante ba. Wala sine. Nama be ama baga sepli ka wale mama dam. Tanaji, ata ya sika mwa tanaji tanas. Koleji. Ibra mo wuli kam mo wuli ngere masinna sanninya so. Mo amaga suba. Ler manan kelene ya. Nkele. Urugi o fana bra voyage. Il est à mon sabbat mais Albert tout le monde. Il est fana bra voyage les bawo. Il dit menya nkele ya. Difficulté même ben man kele na gérer. Na ke ni to ni ba mako ki la situation ni bien nyai mais comme il est tout ma fin fonye folo. Alors ko jimi e bola gene kan wuli sumani. Sinon se woni tila fe masa wala be masa wala sinu. Isira ala minera te kila fudu sama na manani. Madame il kan ngile. Même lui mo so la di madame. Mawa maga suba. Kalame dona adabadi nyama. Ito hila. Ito hila ndio. E kalon ke atumankende. Iko fonye wati jambe. Pendant des années. Ibrahim. Mais nya sutura la. Parce que fudu e sutura le di. Fudu d'abord sutura. Voilà. Fudu e jile di ali la ya. Donc ambra wawo kante abrasia. Donc kemeni chèque me. Maintenant ni yela wo yeli bolo le ma. Kone chaque coligné a aucun défaut. Ni chaque la premier contact le crambolo konondi. Ni kayimbla rako. Parce que j'ai fait plus de 12 ans en Ibrahim. Pas d'enfant. Je suis au courant de ça. Voilà, Ibrahim. Donc ni cahier, j'étais obligée kambla chaque corps, c'était là-bas. Mais gars, mais l'année qu'on a collé faut encore dire. Madame tu as très mal fait. Puisque moi j'ai appris que c'est aussi est marié. Mba fiancé mais tamini ye fana. Wole fana la nodi. Ntra chèque bra, chèque jani ni wa chèque bra aka kuma be fonye. Alona muso ko nyame ka adoni ti aboni te kuma kasia. Ne doni ye muliro. Ja chèque muso le doni chèque ko.
ko n'a ye kɛla bon kɔnɔ muso wulilen n'a bɛɛ la n dɔgɔnin ba n fani ba ko bɛɛ kɛ hali yɛrɛ bon mɛn yɛrɛ la muso le ta ye bon di tu t'imagines bien c'est grave donc non kɛra wɔrɔ sinɛ muso tun t'a kalama de ma dɔn a ka ɲa ye ɲaɲa kan mais i ni muso ye bon kelen o kɔnɔ ye bon kelen kɔnɔ yɛrɛ bi n y'a bɛɛ mama de ma n wara nabara n na yɛrɛ mɛn a yɛrɛ ma reçoit non mais na si parce que non na fala li ole ka kɛ o di puis c'est moi le fala ko tel fitel mais ado ina jote odi aju miskara ja pentori ma ju ke bi ma ire bu man fala ju ken di mama dama imani be fe tu kaka ki wadi ama fene ni ka wo ma fene ka ba ki ira ma fene wala te ja u fala na idi du mais ni na tu presel kan ni fili wala idi ni ma jala di woro ma ile tani janna imbaraka le sne dunya beli ambele sifai won tesne maman va savoir qu'à le coup maintenant Tony maintenant Douni plus de 12 ans toi-même tu sais que ton mari est malade entre fous de quel entre quand divorce mais c'est quoi même mode c'est divorcer au à quel me queda kasa ba que même so da kasa ebola ou quand ka fulu ça et surtout on est jeune d'abord on n'a rien fait dans la vie donc ko le udi tu makan ko sutura ka wanyo ne la den ko dia ni mbali nya mais akedi ale ma dia ni fe et ça la génération be braba de soro na presque faut ne kile fi kile den kile wole ne bol a ele geli ne de lolu rugi geli rugi fana mala de na ne te rugi fana ni voilà tu as vu donc il a den ko dia ni mbali mais akedi ama be fe wallahi tu as très mal choisi no fana li farama wallahi akedi ma kuna ji yere fana wani kila ke gusa me ni c'est-à-dire moro kuno mbate nya susulema il a classe ni den ko barban tamila alignonté vraiment ya loi de na charge là non ne yɛrɛ ba de na charge kelen ba de na charge fila ba olu bɛɛ na la ale rencontre frottement bɛɛ na la olu donc au lieu de ça mara bɛɛ mara tanate la ke famasi wallahi dole tanati te masi ma ya do bɛrɛ shekili wani sorla yi ko be si talte ma bo ko na bi nani sorla wala ndi min ba kay ni ñonde atene musu kuna ne di ya funyana apa sinya yin kono kandi ntena kono ka be nya fuyi ama akole kay ñona ama poy poy ntene shekka ko kenna shekka wulinin de ka wa dem so de la kono may ama miri kwa mari dem so la kono may a wu make ko beredi anara dem so di kana dem ka yomi dem so bonu voyage la kwa dem so ku dem so ne ntena ku dem so di wati ore i voyage entre wati min ko à Dakar pour moi a konde ya kuye Côte d'Ivoire le sise ni dem so le ko dem so ko na kele bilan yon ko o barna kati se ben ne de se le den ben itc afonya mi itc mantene dem so na ra an kono ku den ka dem so to nkuna nyaale palola nye dem so palola allah yo musolidi jabra kono laula jawo bara mu jade mu so nyim fudu minde awani nyin talala fudu bonde la ka kono laula ka dem so takana ne ba balo o bara mo na ben na rawdi ntare dem so bolote ma barala kana dem so ke president dan kuna bona la reine ne le tare dem so la fani kuna ne le ko be kala de nyeti bi ke ka ntaragi la ka sani dem so kuna la be ya fole ki ni mole an kono kide wallahi ndi ka dem so men na dia yo ala ka lo nyami o molidi nka telephone kura san ka din ke maya dem so aka awara nka telephone salombo wodu sabi awara na ko telephone barasu jabra telephone ta ka di dem so ala wulina la ya rabila ba ala ta gitora nono fe o tonyoni mai ngwara telephone wodu ta la ndem so bulu ale ndem so photo shube ya ko ali nyoma sumbule nka nyaye wonya le ngere ibone nna nyaye nka enquête ke kanda dem so ndo ko bilal gengendo abram matara wodi la kwa ya fe ka fani sa gere ka wodi woda wala ka dem so wotal wara
boutique la a fa ne tanka sande muso kono fa ne wor mawako ali nanka fa ne polo turundal ka banka ne de muso bebla dala check ma miri fusima mantana bara no wonyane awuya fu anu femto fole amani foni nye awani ne entre la ntene ni mana ni muso be ne te bona nkwa no munkeli la kwa e kunyina atato nyafo atisanya fo akalo muso su menedi awuya fu Abraham di antene kele te yango kele be baraba fefe na fola la esini anyenyo na yora kele payment o le balukudi dépense ko nka mende ko muso sini ke ku kele lo ni la balukudi mende alele sini ndeku nele lo ra ile balula kalu la fedi ya bon bambara fe yoro men koronya anala muso bra menda monya abrake na sarakadi kona to men na to ntene wallahi fa ba dépense ijoro fasai ijoro he kambe nkoro samfa du fa fala kwadi kanyande balokoro kwadi kanyande fede ya bokoro anyenyon na yoro wuliro ijoro fasai ndi yere kelale na ma miri kile no min talani o muso do madu ya robi mini so tala ka kabla ka le yere ta kaman ka kabla ta ne manan ku mino na ala ni le ni manan ku mino ni jinan ka yele mina ala ni le nde wallahi ha ne dun te fe duya wanya ji le yin ala bonin kono jandi yedi ala ni kira kama jandi yere wulo flade iti yere ke moti bi da muso semna la ko ne di se jandi yere wulo yedi ala ni kira kama situra braba fa ikiri bla sheki fe ama yere lo ni naka yere lo ati de la kasi awuya fu jandi yedi ala ni kira kama ki ka ti fu ko tan kama yedi ne re kama jandi problem si yere wulo ngradi radi ne ko sebe ni en fadan ku ni kante no la sam ni ala ni kira ni na ala ba joni lo igere fala di igere wala hala ngoro bro be me ye fi fola te mbra be me ana ma jafama yento ala ni ngoro ile re fana ni kalo nde ti daratela ana rantre la nyami ka wona nan jiteni na kile membe ko na ba kenya nya kan ko ndi ile madia la mote side yen na ten kala filite nya ban sanate mbralo ana nenke na bi mabe asini mabe ha ngoro ko do fo ati ala nya ko no fo mbrantu ma loida ngoro mota fide makibra tu bika haramu ati ala nya ko no fo nye astaghfirullah mbrade benya yonko ntika yonko ndele ka sinkele mi ile de ni frante semba nawo wallahi nte semba nawo o Allah nyon ka fasai ambe to bi yangaram ili si banam fanando ini miri gonda zani kandulle to ili si banando ko bani miri dembina ay gole foke mbade tonde buleya de to bula be kanya ay tonde buleya nte se padaro wallahi nte se padaro